अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले ये वीडियो देखिए। ये बताइए, फ्यूचर में अगर सरकार बदलेगी और बुलडोजर की सरकार आ जाएगी तो अगर इस पे बुलडोजर चलने जाएगा तो क्या आप रक्षा करेंगे इस मस्जिद का? जो कोई भी आएगा, चाहे वो ये सरकार रहे ये सरकार ना रहे, जो सरकार आने वाला जो भी आए, तो हम लोग जो बोस फैमिली है और ये 28 नंबर जो वार्ड है, यहाँ के जो लोग है, हिंदू लोग है, हम सब एक अट्टा मिलकर ये मस्जिद को रक्षा करेगा। और चाहे हम लोग का जान जाए तो जान जाने। এটা হচ্ছে আমাদের একটা হিন্দু ভাইজান, যিনি নিজে একটা মসজিদ বানিয়েছেন। নতুন নতুন পার্টি আসছে, হ্যাঁ, আসার পর হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ফাসাদ লাগিয়ে দিচ্ছে। এই জিনিসটা আমাদের ভাইচারা যেটা সেটা নষ্ট করে দিচ্ছে যে পার্টি, খাস করে শুভেন্দু অধিকারী, যিনি আমাদের মুসলমানদের পিছনে পড়ে আছে বাংলায়। তিনাকে ভালো করে এই ভিডিওটা দেখান যে একটা হিন্দু ভাইও পারে আমাদের মসজিদের জন্য নিজের জানটাকে কুরবান করে দিতে। ভালো করে দেখেন আর শেয়ার করেন ভিডিওটা।